Last time আমার কি করা হয়েছিল মোলারিটি এন্ড মোলারিটি রাইট মোলারিটি মোলারিটি আৰু মোল ফ্ৰেকশন মানে নহয় তিনটা বস্তু কৰা হৈছে নাও তোমালোকৰ যদি মই আকৌ কৈ দিছো কিন্তু তোমালোকৰ ইয়াত নাছে কিবা নাই তোমালোকৰ মানে আছিল আৰু কিন্তু এতিয়া লিংক কৰা হৈছে দুটা বস্তু হয় এটা তোমাক কমকে আমি নৰ্মালিটি হা নৰ্মালিটি ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আমাক কি লাগে সামথিং নোন এজ গ্ৰাম ইকুইভ্যালেন্ট মাস গ্রাম যেটা আমার নাম্বার অফ মোলস থাকে যে নাম্বার অফ মোলস লবার কারণে আমার কি লাগে given weight by the molecular mass ঠিক আছে এইটোৰ পৰা আমি কি মোলাৰিটি আমি জ্ঞান কৰোঁ ঠিক আছে সো নৰ্মালিটি তাৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰাম ইকুইভ্যালেন্সৰ কনসেপ্ট লাগে সো এইটা বস্তু নাই দোকান আমাৰ কৰোৱা নাই তোমালোকৰ যদি পিছত লাগে মোক কৈ দিবা মই কৰাই দিম ঠিক আছে বাট লেট দ্য কোর্স ফিনিশ ফার্স্ট ঠিক ইয়েস নাও এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট কথা মোলারিটি ইকুয়েশনস প্লিজ হয় মোলারিটি ইকুয়েশনস now molarity equations are হয় কি ঠিক আছে এতিয়া সাপোজ মোৰ এটা সলিউশন আছে হা তাৰ মোলাৰিটি হৈছে কে m1 ওকে আৰু তাৰ ভলিউম হৈছে কে সে v1 ঠিক আছে সো কি কৰো আমাৰ ইন জেনাৰেল কেমিস্ট্ৰি ল্যাবত আমি যেতিয়া আমি এক্সপেৰিমেন্টস খিনি কৰো হা ইউ উইল বি ডুইং সামথিং নন এজ টাইট্ৰেশন ঠিক আছে টাইট্ৰেশন তোমালোকে কৰিবা তাত মানে আমি কিছুমান ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল দিও যেনেকুৱা আমি এটা বেজ ঠিক আছে এটা এসিডৰে আমি কমপ্লিটলি নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে then you have to I mean do an experiment which is known as titration okay এতিয়া তোমাৰ টাইট্ৰেশনৰ কাৰণে মোলাৰিটি ইকুৱেশনস are must ঠিক আছে এটা কিন্তু তাত চাই লবা তোমালোকৰ যদি প্ৰেক্টিকেলৰ বুক নতুন থাকিব তাত চাই লবা তাত নৰ্মালিটি ইকুৱেশনটো আছে নেকি যদি এই তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল থাকে কি তোমাৰ কৰাবলৈ বাধ্য হৈছে ঠিক আছে তাত তোমাৰ n বুলি পাবা n নৰ্মালিটি n1 v1 equals to n2 v2 কিবা ফৰ্মুলাটা পাবা চাই লবা হা যদি থাকে মন পৰাগে নাও এতিয়া কি হৈছে কি যদি মোৰ মোলাৰিটি m1 আছে এটা সলিউশন আৰু তাৰ ভলিউম হৈছে কি v1 সে ফৰ এক্সাম্পল হা তাক মই ডাইলিউট কৰি দিছো ঠিক আছে বাই এডিং এক্সট্ৰা solvent to it ঠিক আছে মই তাক আৰু মানে ডাইলিউট কৰি দিছো and it has changed to some say v1 the volume to v1 চেঞ্জ হৈ গৈছে তো আমাৰ পুৰণা সলিউশন আছে নাও তাৰ নৰ্মাল মোলাৰিটি কি হ'ব ঠিক আছে সেইটো আমাক দিয়ে মোলাৰিটি ইকুৱেশন ঠিক আছে সো মোলারিটি ইকুয়েশনৰ ফার্স্ট এটা মেইন পার্ট কি কথা হৈছে যে ডাইলিউশন অফ আ গিভেন সলিউশন ডাইলিউশন মানে কিবা এটা মই আৰু বেছি সলভেন্ট এড কৰিম বিকজ অফ ইট ইজ গেটিং ডাইলিউটেড ডাইলিউট মানে জানা নহয় জানা ডাইলিউশন কৰিছো আৰু ডাইলিউট কৰিছো সো মোলারিটি ইকুয়েশন ফার্স্ট dilution of solutions point dilution of solutions ঠিক আছে নাও সাবা এটা কথা ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়াত যদি মই সাপোজ মোৰ সলভেন্ট আছে NaCl ঠিক আছে সাপোজ সরি সলিউট মোৰ আছে NaCl and your solvent is say water ঠিক আছে water and acid মিলাই মই কিবা v1 মান পাতা পাম আৰু তাৰ সাপোজ মোলাৰিটি m1 আছে যদি মই তাত পানী এড কৰিছো is the number of moles of NaCl changing চেঞ্জ কৰিছে নেকি moles কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব of a solute যেতিয়া মই সলিউট এড কৰিম ঠিক আছে যেতিয়া মই সলিউট এড কৰিম তেতিয়াহে এটা moles চেঞ্জ হ'ব যদি মই তাত কি সলভেন্ট দিছো মানে নহয় so মোৰ amount of solute is not changing but just the amount of solvent is changing ठीक है that means the number of moles of the solute is constant what is what molarity change hobo kintu number of moles change no hobo please remember because molarity is dependent upon number of moles by volume so the volume changes the molarity obviously change hobo but number of moles constant आपको if a solution has molarity m1 solution has molarity m1 and volume v2 sorry and volume v1 and volume v1
Okay, come on. This particular solution, this particular solution this particular solution is being diluted, diluted, and the new volume is, and the new volume is, and the new volume is V2. Okay. Then the molarity of the diluted solution is M2, okay, and the molarity of the diluted solution is M2. Okay, sir. So let us bracket it. Here the number of moles of the solute is constant. Here the number of moles of the solute is constant. Okay. Then this dilution can be expressed as M1 V1 is equals to M2 V2. Very, very important, extremely important. ठीक है सर? देखिए सर, प्रिंसी या देखिए सर पेज नंबर 23 is one. खाली टेबल तुम्हारा यार एक्सप्रेस करना है. बस्तु थोड़ा सा क्वेश्चन is there. इस आपकी कोई से नहीं क्वेश्चन is there, but इन का बोली नहीं. So you need to know. क्योंकि यार की कर सकते we are confused है की वजह से because a non-molarity divided by molarity of dilution. Okay? Yes, right on. The next one. For a balanced chemical equation, for a balanced chemical equation involving N1 moles of reactant 1, N1 moles of reactant 1 and N2 moles of reactant 2 and N2 moles of reactant 2 for amounts of reactant 1 exactly reacting with for amounts of reactant 1 exactly reacting with reactant 2 the molarity equation is given as the molarity equation is given as M1V1 by N1 equals to M2V2 by N2. Again, a very important equation. It was okay tomorrow क्या बोलता है मैं पढ़ाई कैसे
ঠিক আছে এতিয়া যদি এটা আৰু এটা কথা ইয়াতে কথা এটা যদি মোৰ মই কি কি কৰা হয় তোমালোকক মোলাৰিটি কৰাইছো আৰু মোলাৰিটি কৰাইছো মানে নহয় now both will give you the amount of concentration of the solute in the solution মানে নহয় তেতিয়াহ'লে মই মোলাৰিটি কেলে বেলেগকে লাগে আৰু মোৰ মোলাৰিটি কেলে বেলেগকে লাগে ঠিক আছে কথাটো কি হয় concentration দিছে কিন্তু কি হয়গে if you see the molarity is expressed as number of moles of a substance divided by কি the volume of the solution in liters মানে নহয় আৰু তোমাৰ molarity কি হয় molarity কি আছে নাই কৰা আৰু খবৰটো কৰিবলৈ গৈছিল নহয় molarity মানে আছে নহয় আছে yes molarity কি হয় given weight by the solute solvent number of moles of solute by mass of solvent in kg মানে না এটি তোমার মোলারিটি কি হয় ইকুয়েশন 2 হয় ঠিক আছে এটা সাবা if the temperature in an experiment if the temperature is fluctuating the temperature fluctuate করিছে কি হবে ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকিব নেকি না থাকে নহয় ভলিউম তোমার increase বা decrease হবে if your temperature is increasing your volume will increase right and if your temperature is decreasing your volume will decrease মানে নহয় because contraction expansion of temperature লগত হয় এটা ভাবাছো যদি মোৰ ভলিউম ইনক্রিজ বা কন্ট্রাক্ট বা ডিক্রিজ কৰিছে তো মোলাৰিটি তোমাৰ ডিক্রিজ ইনক্রিজ কৰিব নে কৰিব that means molarity is dependent on the temperature হয় না নহয় এটা সোৱা দিনত আমাৰ বৰষুণ দি আছে এতিয়া অলপ কোনো টেম্পাৰেচাৰ অলপ বেছি that means ৰাতিপুৱা যদি মই কিবা এটা মোলাৰ সলিউশন বনাই লৈছো তেলে এইটো সময়ত কি চেঞ্জ হৈ যাব molarity হয় না নহয় বুজি পাইছে না whereas on the other hand if you see molarity ঠিক আছে তুমি molarity মানতে সোৱা তেতিয়ালে কি হয় number of moles of solute itu কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় because that is independent of temperature হয় না divided by the mass of the solvent in kg. Now, is mass dependent on temperature? No. That means mass is constant. Mass to kg change. ঠিক আছে? Therefore, রাতিপুৱা মই মোলাৰ কিবা মোলাৰ সলিউশন বনাইছো বা ৰাতিপুৱা মই কৈ গৈছে তাৰ কিবা ডিফাৰেন্স নাই ঠিক আছে it remains constant but even then we prefer এটো কাৰণ আমি কি কৰো আমাৰ mole fraction also because number of moles will also remain constant right it is independent of temperature so a mole fraction do or molarity term hai we prefer over molarity and normality ঠিক আছে কিন্তু molarity আৰু normality আমাৰ বহুত এক্সপেৰিমেন্টছত লাগে এটো কাৰণে আমি কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো কাৰণে we never prepare আগৰ পৰা we freshly prepare the solutions okay যদি ৰাতিপুৱা তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হয় then we do it with molarity please remember this thing এটো কাৰণে আমাৰ molarity আৰু mole fraction we prefer over molarity and normality so লিখি থোৱা note molarity ha m o l a l i t y molarity and mole fraction is preferred over molarity and normality because the former মানে কি molarity না the former molarity and mole fraction ঠিক আছে the former does not depend upon temperature does not depend upon temperature as it depends upon
as it depends upon the number of moles of the solute, the number of moles of the solute, the number of moles of the solute, and the mass of the solvent, and the mass of the solvent, mass of the solvent, which are temperature independent, which are temperature independent, which are temperature independent. Whereas the latter, LATTER, not city letter, the latter is dependent on temperature changes, temperature changes as they involve volume of a solution, volume of a solution. As they involve volume of a solution. And volume is dependent on the temperature of the experiment, Understood? Good. Now, our determined theory likhi will be directly jumping into numericals. Okay? Because here for both numericals I have কৰিছো. ঠিক আছে? empirical formula for numericals আহিব. ঠিক আছে? মই আগত কি তোমাৰ mass percentage তাৰ পৰা numericals আহিব. now কি হ'ব জানানে? এই mass percentage টো molarity লগত আমি mix কৰি sum কৰিব লাগিব. Okay? You will be given percentage of a solute in a solution. From there, you will be expected to find out what is the modality and what is the modality. Okay, therefore we more fractional one lege. Okay, it is possible na? Clear हो सब? Yes. Molarity equation से देखते हैं इतना हमारे आरु वाला condition আছে আগত কি আছিল we are just diluting a given solution তাৰ known molarity আছে molarity known হয় original molecule known হয় and মই আকৌ পানী এড কৰিবা কিবা solvent এড কৰি I am changing the the molarity of the equation to কাৰণে m1 v1 equals to m2 v2 এতিয়া কি হ'ব if you have two different solutions দুটা different solution আছে ঠিক আছে the dilution of কথা নাই here suppose and that too the species should be non-reactive please remember in this case also we put the species into the solution which was there it should be non-reactive এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে তুমি কিবা here লৈ লৈছা for example say vinegar the solution লৈ লৈছা and you have a solution of say for example baking soda তেতিয়াহলে তাৰ অলপ বেলেগ হ'ব equation because they will react right when they react কৰিব and there will be changes in the entire thing now কি হ'ব if you have like mixtures মানে কি সিহঁতৰ chemical nature to equal same type of ঠিক আছে for example you are taking two acid solutions এখানে তোমাৰ আছে a solution of HCl আৰু এখানে তোমাৰ আছে a solution of nitric acid okay and তুমি mix কৰি দিছা তেতিয়া তাৰ resultant molarity টো কি হ'ব যোনটো নতুন solution বুজি পাইছা কথাটো বুজি পাইছা yes now write down calculation of molarity of a solution of a solution
where two different two or more two or more different solutions are mixed. Okay, याद होगा point number 1 very important. Point number 2 যদি তোমার species की chemically reacting ये तुम्हारा किधर ना को रखो कंपनी because that will again be considered under normality. ठीक है सही तो normality पर आगे molarity convert কৰিব পাৰো এই কথাটো কি হ'ল normality কাৰণে you have to understand the Brownian unit concept এই তোমালোকৰ কাৰণে কথা ঠিক আছে right point number 1 if the solutions mixed are of the same or similar substances. ठीक है सर सेम माने कि से एग्जांपल মই যদি মিক্স কৰিছো 1 molar solution of one molar solution of HCl and 3 molar HCl or solution of HCl এটার মানে 4 molar হবে তাহলে এগুলা ব্যাড অপার understood now so if I am adding 2 molar solution of HCl and 3 molar solution of HNO3 এইটো কাৰণে মই similarity দিছো because both are acids right it's being মানে একই substance right if it will equal yes ইয়াত প্যারামিটার চেঞ্জ কৰিব আমি কিবা এটা এড কৰিম if v1 ml of a solution having molarity m1 having molarity m1 is mixed with a solution v2ml having molarity m2 then the molarity of the resulting solution will be m3 and is expressed as m1 v1 plus m2 v2 is equals to m3 within bracket v1 plus v2 again extremely important equation ठीक है सर 2 or more के लिए तो उसको लिखने का तीनटा सॉल्यूशन लिख के रखते हैं उधर m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 equals to m4 v1 plus v2 plus v3 इसी तरह से हम का बात करें ओके सो बना मैं इक्वेशन लिखता हूं m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 equals to okay understood clear तो यार सेकंड पार्ट तो जोंटू হয় এটি নট নরমালিটি কিন্তু পড়াটা স্পেস রাখতে দিবা এন্ড দ্যাট রাইট নাও ইফ দ্য সলিউশনস ইজ অফ দ্য যদি থাকে প্রপার করে নহলে কিন্তু স্পেসেস নাই if an acid solution is mixed with a base solution
is mixed with a base solution. Cool? Yes. Itu blank raka. Itu nalage ha tomorko karone. Lagile bisotto korai. Turn the page, and there are some very important conversions not to be avoided. Okay, do you know how to convert liters, milliliters, centimeter cube, decimeter cube, confusion and like that? Okay, so right now some important conversions. So first you will get 1 liter is equals to 1000 ml. It was always done, right? And this will be equals to 1000 centimeter cube is required. Because 1 liter is equals to 1000 ml or 1000 centimeter cube. It means what? 1 ml is equals to 1 centimeter cube. If 1 liter is equals to 1000 ml, which is equals to 1000 centimeter cube, then obviously 1 ml equals to 1 centimeter cube. Yes. Very important. It will go to the confused for it. 1 liter is also expressed as 1 decimeter cube. Very, very important. Another one. Because if you are decimeter cube, please understand it is in liters. Okay, don't get confused. Understand? Yes. The fourth one. 1 meter cube. 1 meter cube is also volume and formula that is equals to 10 to the power 3 liters. Just say 1000 liters. Understood? Fifth. 1 meter cube, no another way, because 1 meter is equals to 100 centimeter. This can be written as what? 100 centimeter cube. That means it is 10 to the power 6. On it, 10 to the power 6 centimeter cube. Right? 1 meter cube is equals to 10 to the power 3 decimeter cube. What equals to 1 liter is equals to 1 decimeter cube. So if 1 meter cube equals to 10 to the power 3 liters, that will also be equals to 10 to the power 3 decimeter cube. Yes. These are very important conversions in power and etc. Although it is highly unlikely to achieve maximum centimeter cube of Viva, but decimeter cube of Viva, 1 meter cube is unlikely. But if they want to complicate, they will. Expect such notations in entrances, not in your boards at least. Because যদি complicate করব বুঝতে লিখে দিব ওকে স্যার এবার কি পেপার আছে one answer আমার পাবে কিছু ভাই the formula and expected হয়ে গেছে যদি নেক্সট আর ভিতর পেপারটা করব এরকম আমাদের ভালো করে করা আছে
At least we don't want people who are, I mean, hundreds of people scoring up to 720, 720. It's a amount. 720 or 720 is. It's a and not at least in our time. It's a more inclusive. Last time 30 tane divide by 60 or 60 or Extremely friendly. How many questions are there, do you know? 90 questions of biology, 45 questions of chemistry, and 45 questions of physics. Kiman questions আছে 180 questions. Is it possible? Half because मुझे पारी में 3 घंटा एबार तो बायोलॉजी के 1 आवर से बेसी एक्टिविटी तो न्यूमेरिकल साइंस से मिले से बहुत बायोलॉजी न्यूमेरिकल साइंस আছে हाफ मिनट हो पाए हाफ मिनट न्यूमेरिकल हो पाए ईसीजी ईसीजी का निमोन मांगने के लिए किया गया and there are other things also literally one of the biology पढ़ना है होगा there are many things like what is the stroke volume you say rate to heart and তোমার different তোমার lungs of kind like তোমার হেলথ টাইপ volume কি হয় তোমার volume system lungs of kind if you come to the form take a lot of time ঠিক আছে ইনভার ক্যালকুলেশন से कितना होगा पाएगा Animals biology doctor আছে doctor কোন animals biology is must now this is biology kiya right now the first question ये कोई क्वेश्चन है की पढ़ा हमको समझ Yes, very interesting. Find the molarity. Find the molarity of the following. Find the molarity of the following. 10%. Weight by weight. Weight by weight or mass by mass. Don't get confused. Weight by weight is nothing but mass by mass. ठीक है सर? इस mass percentage में what percentage है? 10% weight by weight equals solution of. एक ही concept clear होता है दोनों के entrance पे नहीं पड़ेगा। ठीक है सर? मुझे तो आपके पीडी पड़ेगा। मत आप भी आपके पीडी मैं इजी आर्ट में नहीं लूँगा आप प्राइस भी सुनना। वो ब्यास का निकाला जाके भी कैटेगरी पे पड़ गई। Because like we should work as per the standard. We for a plan है। Easy to पढ़िए। tough to find it हाँ tough to find easy to पढ़िएगा ना ये होता है। Then by 10 mass by mass take a solution of H2SO4 if the density of the solution is 1.1 gram per milliliter cube. Fine. Number 2. If 120 gram of urea. next question Yes, next question. Next question मैंने थी ERA. Find the molarity part 1, part 2 मैंने ठीक है सर. Find if 120 gram of urea is dissolved in 1000 gram of water
density of the solution is 1.12 gram per milliliter cube. Gram per milliliter cube. 1.12 per milliliter. Okay. Next, the third question. Find the molarity of water. Just find the molarity of water. Okay. Question number 4. Find the molarity of water. Find the molarity of water when density is 0.9 gram per ml. Density is 0.9 gram per ml. Okay? Analyze the questions first of all. Need to calibrate one. Because of such macro mind is that look at Doctor Measure, Doctor Principle. क्या मैंने क्या बोला एक्चुअली ओ क्यों किस लिए ये सेंसर प्लस कोर्स की ओ वेल ये यूनिवर्सल नेशनल सेंसर नहीं हुआ أنا لو برشلونة ممكن أظن أنا أشوف because the time try to stop, try to try and because they know that she's program and excel code के लिए मैंने किया and is all group by Así no lo hizo. ठीक है सर मुझे पैसा नहीं क्वेश्चन टू मुझे पैसा नहीं
first of TDS solve solution for question number 1 है ना given data तुम्हारा की है 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 है ना हमारे नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन तो याद कीजिए ऐसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किमान वन so now what do we do? Have to find out molarity. So for what we keep it, I am utilizing some percentage of molarity. So first of all, we have to take the number of moles of H2SO4. क्या कहाँ तो वो मास नहीं दूँगा, पर ठीक है दूसरी तुम्हारा 10% aqueous solution में लिखा है. We assume that there is 10 gram of solute in 100 gram of the solution. Therefore, we लिखना 10% weight by weight solution of H2SO4 means that there is 10 gram of H2SO4 in 100 gram solution, right? 100 gram solution. Right? Therefore, number of moles of H2SO4 given mass by K. Given mass by molar mass. Molar mass. So given mass किमान है 10 मोल. मोलर मास या किमान को H2SO4 बोलवा. वो मोलर मास का नहीं है. मॉलिक्यूलर मास के वस्तु है. बोलवा. Yes. Then by 98 mole. Our first part to go calculation of number of moles. ঠিক আছে এটা আমরা ভলিউম বনাব লাগিব এটা আমরা কি আছে প্রসেস হয় 100 গ্রাম স্মল সলিউশন হয় আমরা সলিউশন এটা আমার ভলিউম অফ সলিউশন বনাব লাগিব বা ডেন্সিটি ইজ गिवन और डेंसिटी और कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं जाना है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम राइट मास पर वॉल्यूम ओके सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equals to mass to dummy 100 gram के वैल्यू से 100 gram by density which is 1.1 gram है ना per milliliter right so this will give you around how much इनका रखना इतना नंबर नहीं होगा कैलकुलेशन से इजी हो जाएगा ठीक है सर सबसे कैलकुलेशन इजी होने में इसका मतलब मैं को काटे काटे निकाल के मोलारिटी molarity of solution is given as number of moles by volume of solution in liters. Fine?
সদায় ফর্মুলা লিখিবা এক্সামৰ ফৰ্মুলা লিখি থাকে আনসাৰ কৰিবা দিস ইজ নট এন্ট্রেন্স বোথ ঠিক আছে নাম্বার অফ ফাংশন কিমান আছে 10/98 divided by 100 বুঝি পাইছা this can be written as inch কিমান দিব পাৰি 980 molar এনেকুৱা দিব পাৰা I mean এক্সামত এনেকুৱা এৰি দিব পাৰা ঠিক আছে both এক্সামত এন্ট্রেন্স ঠিক আছে another one thing molarity actual তোমার यहाँ पे हो सके कि mol per liter usually can करना खुद है find out the mol per liter भी खुद है this is nothing but molarity ঠিক আছে মন হ'ব yes because আমাৰ কি হয় molarity মানে ওপৰত আমাৰ কি আছে number of moles আছে তলত আমাৰ liter আছে সেইটো কাৰণে obviously mol per liter understood easy is it even task हमारे करो हेलो now next is about PDS है
নিজৰ কাৰণে biology NCERT is very important. 100 বাৰ মান পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে biology के तो अपने चैप्टर के स्टार्ट में ओवरव्यू के अलावा पहले पार्ट तो एक बार आपका क्वेश्चन करेंगे at times আমার মত কি বলে কোম্পানি if I talk about something about the it is not just for how it's a very boring at times if you say ESR তোমরা জানো কি ESR মানে কি দেখিছা এটা কেতিয়া আমি যে CBC করো total blood count গুলি কোন CBC means stands for total blood count রিপোর্টারটা দেখিবাচোন তোমাৰ তাত থাকিব তোমাৰ ESR থাকিব তাৰপিছত তোমাৰ total blood count থাকিব কিমান hemoglobin আছে থাকিব কিমান lymphocytes থাকিব WBC count থাকিব কিবা থাকিব গোটেই ইমান ডাঙৰ ইয়াত থাকিব all the WBCs your granulocytes granulocytes জানা granulocytes are granulocytes কি না না এটা না না কোন মানে এসিগো পাপা ঠিক আছে there are different types of WBCs তোমার গোটেই কাউন্ট মার থাকিব suppose তোমার এই ESR টো আছে ठीक है suppose তোমার ESR টো আছে now what is ESR ESR stands for erythrocytic sedimentation rate কিমান ফাস্ট তোমার erythrocytes को मुझे sediment part ठीक है মানে কিমান settle down করে টেস্টিবল now তার এটা রিজন আছে ঠিক আছে MCR তো বল ESR মানে কি দিব but what causes ESR what causes heightened ESR ESR normal limit কি হয় these are regulations आपके सिलेबस ना है ये অলপমান আমাৰ সিলেবাস যায় এইটো কাৰণে এতিয়াটো নহয় বাৰু আমাৰ সিলেবাস বাট আমাৰ মনটো বহুত টপ সিলেবাস থাকে বহুতেই বেছি মানে মই আকৌ কালিটো চাব লাগিব ইফ আই ফাইন্ড এনিথিং আউট অফ সিলেবাস কিন্তু মই কৰাই দিম ঠিক আছে ইজ ইন কেমিস্ট্ৰি বায়োলজি তোমালোকে বুজিব পাৰা ডাউট ক্লিয়াৰ বা বুজিলা এইটো সলভ আগতে খালি কৈ দিবা স্যাৰ এইটো ডাউট আছে মোক কৈ দিম এনেকুৱা ধৰণৰ questions put up হয় or they might ask you such things for example তোমার tissues of tissues are one of the favorite topics what is ectodermal what is endodermal into ectodermal origin into endodermal origin because when a baby develops inside a mother's womb ठीक है it is from a single cell remember the zygote মানে না এইটো zygote তোমার differentiate কৰি they forms I mean cell division হলে তোমাকে cell division একেবারে নাই মানে আসলে do you know what is mitosis meiosis জানা ডিটেইলস জানা mitosis meiosis और তোমার বেলে what is mitosis by the way mention the transfer do you know the different phases of mitosis meiosis now we know massive so mitosis meiosis four different stages of cell ठीक है এটা তোমার কিন্তু প্রশ্ন করা yes mitosis meiosis করা ঠিক আছে কৰিব পাৰে কোনটো সময় yes আমাৰ যেতিয়া embryonic development হয় ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় it mitotically divides মানে the cell number of chromosomes it remains same constant mitosis meiosis তোমার half হৈ যায় already number of chromosomes ঠিক আছে so এটা তোমাক দিব পাৰে যেতিয়া তোমার mitotically divide কৰিব বহুতখিনি সেলৰ এক্টিভেট কৰিব হা আৰু ডিফাৰেন্ট লেয়াৰছ এনেকুৱা সেলছ কিমান ধুনীয়া লাগে বস্তুটো না গোটেই লেয়াৰটো ইয়াত কৰি লয় বা এৰেঞ্জ কৰি লয় দ্যাট ইজ কল্ড দ্য গ্যাস্ট্ৰুলাৰ ষ্টেজ embryonic development ঠিক আছে না ডিফাৰেন্ট লেয়াৰছৰ পৰা আমাৰ ডিফাৰেন্ট অৰ্গান সিস্টেমছ ডেভেলপ okay so we might ask you what is the origin of the neural cord what is the origin of the digestive system ठीक है it is ectodermal or not this endodermal or not it is mesodermal or not very interesting because one of questions if it is there in the NCERT to be okay stay ready for such questions yes overview पर overview वाले के बिना था questions understood
কালেক্টৰ চাব লাগিব পেপাৰ সপ্তাহমান দিয়া I will go through the paper, analyze it, and I will let you know when you get one questions expect to go please class never class 12 পৰা তো কৈ লাভ নাই তোমালোকৰ because class 12 কাৰণে কি কৰিব লাগিব 8 ইয়াৰ চাব লাগিব নেক্সট ইয়াৰ চাব লাগিব Sir, non-vegetarian fruit okay? Huh? Non-vegetarian fruit. Non-vegetarian fruits. Oh, तुम्हारे लिए रिपोर्ट ऐसे नहीं कि तुम्हारे फीवर रिव्यू এইটো নহয় পেপাৰ এইটো থাকে এইটো আৰু কালি আহিছিলে পেপাৰত সেইটো ইকুৱেশ্যন তে সবে বেছি কি জানা তো নাথাকে এক্সিস্টে নকৰে Okay. There is no non-vegetarian food, fruit. But yes, there are plants that eat animals, insects. ठीक है सर यहाँ पर चक्की को पढ़े क्या थोड़ा प्रॉब्लम और हिंदी अंजीर भी कोई ठीक है सर अंजीर भी कोई you can search it online no that one is যেতিয়া the pollination হয় যেতিয়া তোমাৰ ভিতৰত ইমতি সোমাই যায় animal or your insect goes inside and then it lays its eggs at times it's a pollination product but no it is not non-vegetarian absolutely rubbish তুমি এটলাস যদি ভাবা your plants they are eating on decaying things হয় না হয় that is decaying matter পৰা fertilizer আজিকালি কোপৰা কমনলি ইউজ হয় that is decaying matters পৰা ইউজ হয় হয় না হয় so সেইটো যদি we cannot term something non vegetarian non vegetarian plant তোমাৰ কিছু term থাকিবৰ কাৰণে it should have something called flesh meat okay और के बाद क्वेश्चन में मैंने सबके मार्क्स को ने ये क्वेश्चन video. If you have not attempted, please be very careful. If you have not attempted, एनोका करे तो उसने मारे कितना नाचना मुझे मारे लगेगा. Goal mark to जाओ. If you are lucky enough, ठीक हो गो. But if you are not lucky, not only तुम्हारा marks जाओ कि अब goal अब तुम्हारा marks जाओ. 1 point marks जाए ना मार्क्स चला ना अंदर. नेगेटिव वाले -1 इस तरह के इनका भय लगे जब मैं बहुत एंट्रेंस दो ये राम तो नेगेटिव में ना चाहिए कि इनका भय लगे ठीक है हमारा एंट्रेंस पूरा क्या होता है बिकॉज़ मैं ये ना डिफाइन कर दूं मैं सपोज इनका से मैं 1.1980 1.12 কি কারেক্ট হবে এটা সো নিয়ার একটা ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয়ে গেছে okay understood so দুটা এটা highly likely that দুটা options একদম similar থাকিব next দুটা option similar থাকিব and then you get confused you cannot even eliminate আজিকালি elimination ও technique কাম নকৰে because first of all আগত কি হয় you can use the technique of elimination কিবা এটা চাই লৈছা suppose কিবা এটা unlikely পাইছা কোৱেশ্চনটো দেখি মই eliminate হ'বই then you have the other two options তাৰ পৰা তোমালোকে easy হৈ যায় কিন্তু আজিকালি খাবা পেকেট নিনিয়ে একদম সোজৰে দিনৰ মাথা বেয়া কৰা আছে so we very careful with it আৰু কিবা biology nice one no এনেকা ধৰণৰ questions আহিব biology তাৰপৰা বিৰাট important হয় your examples oh my god I cannot stress this scientific names examples ঠিক আছে we have মানে আৰু biology is such a science it is known as the science of exceptions ঠিক আছে মানে একেইটাই তুমি ফাইলামত পাবা একেইটাই তুমি ডিভিজনত পাবা exceptions ঠিক আছে for example today I am studying about the say echinoderma এটা মানে আছে ঠিক আছে biology ক্লাসে তুমি নাম পাবা আজকে ক্লাস में जो पापा echinoderma তাহলে কি প্রয়োজন আছে কি চ্যাপ্টার asli लेकिन मैं से ये लोग दूसरे दिखाएं सेंटर ऐसे suppose you are talking about the class insects ठीक है A2 भी लोग कस्टमर की वो exceptions class 9 और तुम लोग 20 की लगा ठीक है सर मैं ईमान मापा हम वो मैं कोई इसको नहीं क्या पर class 9 चैप्टर में 20 की लगा मतलब इंडिया एनिमल किंगडम would be very vast ঠিক আছে ক্লাস 9 চ্যাপ্টার টু লাগি আজি গৈ পঢ়ি লবা ক্লাস 9 কিটা বুলাবা
read the familiar kingdom ঠিক আছে animal classification ঠিক কি করবা এনেকা তোমার প্লান্টের classification থাকিব তারপর হাজারটা আমার exceptions থাকিব those exceptions are very important next one connecting links এটা important কোনটো তোমার different animals এর different class connect করে কোনটো তোমার different তোমার orders connect করে কোনটো different kingdoms connect করে very important like virus virus কি connect করে জানা নেই it connects your living world and your non-living world. It is known as the connecting link between two different domains. One two biological domain is non-living and living, biotic and abiotic domain. So, virus, why it has both characteristic features of the living and the non-living. But virus is itself key. Non-living. Virus are usually cellular mechanism. So it's a non-living thing. Once it gets into the body of a host, it will start acting like a living organism. Okay, next question. Case it 120 gram of urea is added in 100 gram of water. Where is the DSL? Density of solution. It yes. চাবাচোন এই কোৱেশ্চনটো ফিক আছে নেকি FIG আছে চাবা চাবা হা মাসওয়ান চাবাচোন ননসেন্স এখানে তোমার আসলে ইউজ করা যায় given 120 gram of urea this is a urea molecule they have not given you any scientific formula no chemical formula one diya hai you are to expect মানে তুমি জানিব লাগিব urea মানে কি urea is one of the most common chemical reactions এইটো কাৰণ it is what কিবা urea is NH2CO NH2 ঠিক আছে এটা chemical formula okay example দিয়া আছে okay yes 100 gram of water density of solution is 1.12 gram per milliliter. ठीक है ना यहाँ पर हम क्या करेंगे first of all let us see if you were to determine how to determine the volume of the solution. ठीक है सर that means basically mass of water that means your mass of your solvent is given not your solution please be very careful ठीक है sir and you have been given the mass of the solute okay so mass of solution is the solvent plus solute therefore mass sir I can compound the soluble gas and solvent gas 1000 gram of H2 common sense ठीक है sir 100 gram 1000 gram of H2 proposed to the DSA that what he goes to higher the number of moles that is the solvent and also the number of moles probably it is soluble understood so obviously urea is soluble in water so you can a base chemistry is very important understood so water is acting as the solvent okay in the questions understood so when you ki both ধৰণৰ concepts আছে মাই আছে देखोते हैं ब्राउज पे कवर मारने को ना बोलते हैं so हम किस बात पर it's a valid question ठीक है so एक base chemistry हुआ है mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent mass of solute is 120 gram and that is 1000 gram মানে তোমার হলো 1200 gram mass of solution now our DSA to find volume therefore density is equals to mass per volume right volume of solution that will give you volume of solution is equals to mass which is ठीक है 1200 gram divided by 1 we have
1.12 gram per milliliter. Therefore, it will give you how much? কিমান মান বুঝছ আছে? ঠিক আছে। কিমান বুঝছ আছে? तो 1200 আসলে কি করব দেখি 120 है 1100 তোমার 20 গ্রাম है तो मुझे काटा পড়েছিল 1120 গ্রাম হবে জানো 20 গ্রাম that gives you 10 1000 ml isn't it? That means 1 liter solution in white. Next. Number of moles of urea. Given weight is 120. Which are 1 into 14 plus 1 into 2 plus 1 into 12 plus 1 into 16 remember plus 1 into 14 plus 1 into 16 120 divided by 60 2 moles right 2 moles right এটা আমরা কি বলবো molarity এবারে ইজি করব molarity number of moles which is 2 moles ইয়ারটা সবট করেছি নরমালি আমরা সবট করিবা ওকে divided by 1000 and then 1000 ml or 1 liter okay or we can say 1 liter which is 2 ml বুঝি গেল না
বুঝাই দিম don't worry. Princess Purva is the मुर्गा को पहले पर आपको टाइम डेली से बोले ना मैंने बहुत ज़्यादातर दुनिया में हमको भी बड़े लोग मैंने हमारे आर्ट नहीं बड़े पार्टी मोल दैट्स नॉट सेलिब्रेट अच्छा एक लिखिए हुआ yes now they have asked you to find the molarity of water. Now if they say find the molarity of water, directly understand that they are asking you to find out the molarity of pure water. That means that it would not mixing 69 just normal pure water. Remember, density of pure water is 1 gram per ml. Itu water per niamar mole. Because at least remember, it of Indian density of normal water will be quite less, but pure water will be quite less. You have to expect not to be anybody quite. Very big. Okay now. Yeah, think for one example, consider for you so let us consider 100 gram of water as usual to come in in general. Technically what equals 100 gram of water that is equivalent to key, or we can say 100 ml of water. Right? 100 ml of water. Now, number of moles of water key hobo. Given weight but consider by the molar weight, that is 100 by 18. 18 molar weight water or yes. Now, volume of solution. Volume of is 100 ml. So that we have to convert into liters. So 100 by 1000. Now it's easy. Molarity is number of moles by volume of the solution in liters. 1 Therefore, 100 by 18 divided by 100 by 1000. That will give you 55.55 molar. Okay? It's a very high concentration. Okay? Next to me, exactly 8 find the molarity when the density of water is yes ठीक है जैसे कि कोई को पाएगा ना ये डेंसिटी पर हम वॉल्यूम बोला पाएंगे तुमको अब क्या है पहले पूरी देखो बस हम ठीक है से मुझे तो सर को पूरी बात मतलब पर सीधा उतर के दुआ पड़ेगा केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग कहाँ पे वहाँ नेवर रेडी फिजिक्स को कहाँ नेवर रेडी फिजिक्स को कहाँ पे हमारे पर जो सर ऐसे क्या होगा